अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पनामा केस के फैसले के बाद अब शायद दूसरा हंगामा जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान होगा वो है डॉन लीक्स की रिपोर्ट का, जिसके हवाले से आज सुबह से ज़राए की ये इत्तलात थी कि वो रिपोर्ट आ गई है, वो पेश भी हो गई है और उसमें ये बताया जा रहा था, ज़राए की इत्तलात से सामने आया था कि उसमें शायद तारिक फ़ातमी साहब जो हैं उनको कसूरवार ठहराया जा रहा है और उनसे अब इस्तीफ़े का मुतालबा किया जाएगा। बट कुछ ही देर पहले तारिक फ़ातमी साहब ने मीडिया पर चलने वाली इन तमाम रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी और कहा उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है इस्तीफ़े का और वो अपनी ज़िम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। और फिर जाहिर है कि ये भी बताया गया कि सुबह से वो अपनी सारी ज़िम्मेदारियां निभाते आए हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, एंड दैट ही इज़ नॉट रिज़ाइनिंग। दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी फिर मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने भी ये कहा कि झूठ की सियासत को ख़त्म हो जाना चाहिए है, ये मुस्तकिल जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाने चाहिए और जब झूठ साबित हो जाता है तो उस पर माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। गोया कि उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था। अब अपोजिशन की जमातें मुतहर्रिक हैं और इनका मुतालबा है कि वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, खुसूसन जब ये पनामा केस का फैसला आया उसके बाद से। देखना ये है कि क्या ये अपोजिशन की जो जमातें हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि साबिक सदर जरदारी साहब दौरे कर रहे हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के, और आज तो उन्होंने 2 नारे लगाए हैं, गो नवाज गो का नारा भी वो लगा रहे हैं, गो इमरान गो का नारा भी लगा रहे हैं। सो ये अपनी मंजिलें पाएंगे या नहीं, या जो ऑब्जेक्टिविटी है इनके एहतजाज की वो क्या ये हासिल कर लेंगे, क्योंकि किसी भी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से अभी कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि दोनों जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगा रही हैं। इन्हीं तमाम उमूर पर आज हम बात करेंगे। 34300960 हमारा वो नंबर है जिस पर आप भी अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है चौधरी हमीद पोटी ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर स्टूडियोज़। फ़ोन पर मिठी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ज्ञानचंद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, थैंक यू सो मच। और कुछ ही देर में नून लीग से अली अहमद गुज्जर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, ही इज़ स्टक इन ट्रैफिक, ताकि वो भी आएँ और बताएं ये डॉन लीग्स के हवाले से, क्योंकि अभी रिपोर्ट सामने आई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी इसको अपोज करना शुरू कर दिया है और ये सवाल उठाए हैं। चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ कि मरियम नवाज साहिबा को जो है इसमें तहकीकात के लिए शामिल किया गया था, सवालात उनसे पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे। तो ये वो तमाम मामलात हैं कि अभी तो खबर मतलब यानी रिपोर्ट पूरी सामने आई नहीं है और पहले से आप लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया है। सो नून लीग का सवाल है और शायद वजह भी है कि कुछ हुआ नहीं और सारी बातें शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों है? क्या यही सियासत का बस अब मंबा रह गया है कि टू अपोज एवरी स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे पीटीआई का व्यू पॉइंट लेने के लिए यहाँ पे कहा। सच्ची बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो जो कह रही हैं, आप देख लें कि ये जो डॉन लीग से हैं ये कम से कम 6 महीने से इल्तवा का शिकार हैं और सीधी सी बात है कि 5-6 बंदे अंदर मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें आर्मी चीफ हैं, DGISI हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और 2-3 हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, उसमें अगर किसी पे ब्लेम, जैसे पहले परवेज रशीद साहब के, हो सकता है वो एंड पे जाके उन्होंने ये किया हो कि वो जब ऊपर से हुक्म आया हो तो उन्होंने वो खबर आगे की होगी, मगर सामने सामने सब दुनिया जानती है कि कल्प्रेट कौन है और उनको चाहिए कि वॉलंटियरली वो जो भी जिन जिन लोगों ने ये इंस्ट्रक्शन की थी खबर वो सामने आ जाएं। और ये देखें, ये किसी का पर्सनल मामला नहीं है, ये कौम का मामला है। और अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो हमारे कौमी राज हैं अगर वो आप अखबारों के ज़रिए फैलाने शुरू कर देंगे या हिंदुस्तान को खुश करने के लिए ऐसी बातें कहेंगे तो वो पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, कौम के ख़िलाफ़ हैं। जहाँ तक तल्लक है पनामा लीग का, आप सामने देख रही हैं कि पनामा लीग का मसला सामने सामने नून लीग के ख़िलाफ़ गया है। नून लीग जो फैसला है अगर आप पढ़ें कि 2 जजों ने कन्विक्ट किया है, दूसरे जो 3 हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि मियाँ साहब ने कुछ भी उन्होंने चोरी नहीं किया या उन्होंने झूठ नहीं बोला। उन्होंने तो कहा है कि मज़ीद 2 महीने इंक्वायरी करके ये जो चीज़ है ये क्लियरिफाई की जाए और इंशाअल्लाह ये जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी है इंशाअल्लाह ये 2 महीने के बाद ये इस हकीकत पे आ जाएगी। और बदलती हुई दुनिया में हमें चाहिए कि पाकिस्तान को जहाँ पे इसका सही मकाम है वहाँ पे ले जाया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ने तो कल कहा है ना कि इख्तिलाफी नोट दुनिया भर में आते हैं और यू नो द वे इट हैज़ बीन डिस्कस्ड कि इख्तिलाफी नोट को पर जिस तरह से सियासत हो रही है वो ठीक नहीं है और अदालतों का एहतराम करना चाहिए। डू यू नॉट थिंक कि उन्होंने एक तरह से आपको ये बताया है कि मतलब इख्तिलाफी नोट एज सच कुछ नहीं है और ये दिस इज द बेसिस ऑफ योर करंट प्रोटेस्ट?
یہ دیکھیں جہاں تک یہ اختلافی نوٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں، مگر جو دوسرے اگر آپ ججمنٹ سنیں جو پڑھی گئی ہے سپریم کورٹ کی عدالت میں، انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ہمیں ٹریل چاہیے، یہ جو گولف سٹیل مل تھی اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے 80s میں اور کہاں سے لگے تھے، اور اس کے بعد جب اسے بیچ دیا گیا تو اس کے پیسے کہاں پہ گئے، اور اگر یہ پیسے جدہ سٹیل مل کے لیے گئے تو وہ ذرائع کون سے کس ذریعے سے گئے تھے، اور جدہ سٹیل مل جب وہ قطر میں شفٹ ہوئی تو کیسے ہوئی، اور وہ پیسے ارلی 90s میں لنڈن کیسے پہنچے اور وہ کیسے فلیٹ خریدے گئے۔ آپ کے سامنے یہ سب چیزیں وہ ہیں جو بڑی مشکل سے سپریم کورٹ میں آئی۔ آپ جانتی ہیں کہ 1 سال پہلے یہ جو پیناما لیک آئی تھی، اور اس کے بعد خان صاحب نے کوشش کی تھی باقی کی جو اپوزیشن پارٹی ہیں ان کو ساتھ ملا کر چلنے کی، مگر پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے وہ بالکل ہی بی ٹیم ہے، ANP بی ٹیم ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بی ٹیم ہے، وہ سارے کے سارے یہ جو موجودہ نظام ہے۔ اچھا، یہیں پر قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کہا کہ بی ٹیم ہے، ANP بھی جنہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کے لیے منع کر دیا ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھی آپ نے کہا چلے وہ تو حکومت کا حصہ ہیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، پر جہاں تک بات پیپلز پارٹی کی، آئی ایم شیور کہ سینیٹر گیان چند وڈ لائک ٹو رسپونڈ ٹو دس۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں گیان چند صاحب، بیکاز زرداری صاحب گو نواز گو بھی کہہ رہے ہیں اور گو عمران گو بھی کہہ رہے ہیں، اور بی ٹیم کا بھی آپ کے اوپر ہمیشہ سے یہ الزام لگتا ہے۔ سو وین وی کم بیک وی وانٹ ٹو ڈسکس کہ آپ کا جو یہ احتجاج ہے یہ بھی تو ایک طرح سے سولو فلائٹ ہی رہے گا، جو الزام آپ لگاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر اب وہ خود پر بھی آ رہا ہے۔ ٹیک اے بریک، وی کم بیک۔ ویلکم بیک۔ اپوزیشن پارٹیز کے پاس 2 ہتھیار حکومت کے خلاف، ایک ہے پاناما اور دوسرا ہے ڈان لیکس کی وہ رپورٹ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ابھی سامنے نہیں آئی اور قیاس آرائیوں کو بند ہو جانا چاہیے۔ سینیٹر گیان چند ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ نواز سے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی میں علی اکبر گجر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، اور چودھری حمید پوٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے وہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہیں۔ گیان چند صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، یہ فرمائیے گا کہ زرداری صاحب بھی مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی آپ کی پوری جماعت، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ اس کے اوپر پورا پروٹیسٹ کریں گے، اکراس دا نیشن پروٹیسٹ کیا جائے گا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں کیونکہ وہ صادق اور امین نہیں بچے، لیکن آج گو نواز گو کے ساتھ انہوں نے گو عمران گو کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ سو واٹ از دس پروٹیسٹ اباؤٹ؟ آئی مین کہیں بھی ساتھ وات نہیں ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں مختلف ایشوز پہ ہم نے کوشش کی، ہم سیاسی لوگ ہیں کہ جن جن ایشوز پہ ہماری ایک رائے بنتی ہے وہاں پہ جوائنٹلی پروٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، جوائنٹلی اسٹریٹجیز بھی بنائی جا سکتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا رول ہے وہ کوئی سیریس پولیٹیشینز اور پولیٹیکل پارٹی کا رول نہیں ہے، وہ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ کیوں سیریس پولیٹیکل پارٹی کا رول کیسے نہیں ہے؟ پاناما کو نیشنل ایشو بنانے میں پاکستان تحریک انصاف کا تو بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دیکھیں ایک ہی اچھا کام کیا، وہ بھی طریقہ غلط استعمال کیا۔ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ کورٹوں سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا، جو کورٹس نے جو انکوائری کمیشن بنائی ہے تو انکوائری JIT بنانے کا کہا ہے، وہی نواز شریف کہہ رہا تھا۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ جب تک ہم قانون سازی نہیں کریں گے تو جو ابھی تک موجود لا ہے ان کے تحت سپریم کورٹ بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ تو ابھی بھی JIT جو ہے اس کا مینڈیٹ وہ نہیں ہے، اسی لیے یہ پیپلز پارٹی اس کو ریجیکٹ کر لیا۔ اگر سیریس یہ ہوتے تو وہ قانون کو اچھی طرح سے پڑھ لیتے، وہ اس کے نتائج کیا نکلے اس کو پڑھ لیتے۔ تو جو اب ہم پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ 6 مہینے پہلے ہم ایک یکرائے طور پہ ہم بیٹھ جاتے اور نواز شریف کو ہو سکتا ہے اب تک مجبور کر چکے ہوتے کہ وہ ریزائن کر کے چلے جائیں۔ تو یہ نان سیریسنس نہ کہیں تو کیا کہیں۔ تو اس کا مطلب کسی گرینڈ اپوزیشن الائنس کے امکانات نہیں ہیں، تو اس کا فائدہ تو پھر حکومت ہی کو جائے گا نا، مطلب پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہی جائے گا۔ حکومت کو ہم فائدہ پہنچنے نہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن کوئی سیریسلی بیٹھ کر بات کرے نا، یہ تو پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے۔ لیکن پھر بھی میں آتا ہوں کہ ہم اور پی ٹی آئی نواز شریف کے خلاف جو پاناما لیکس کا کیس بنا ہے اس پہ متحد ہیں۔
وہ الگ چیز ہے کہ اگر زرداری صاحب نے کہتی کہ میں نعرہ لگایا ہے تو ان کے نام کی جس میں سے ان کے ایشوز ہے وہ وہاں پہ ان کا بنتا تھا کہ بھی نیکسٹ الیکشن جو آ رہے ہیں اوکے تو وہ پروونشل حد تک کا نعرہ ہے کہ گو عمران گو، اور انہوں نے تو گو جعلی خان گو بھی کہا ہے، لیکن پاناما کیس پر آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس معاملے پر ایک ہے. کس طرح دیکھتے ہیں اپوزیشن کا کردار آپ لوگوں کے لیے؟ تو یہ فائدہ ہو رہا ہوگا. نہیں جی بہت شکریہ جی. میں عرض کروں گیان چند صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنا ایجنڈا ہے اور پی ٹی آئی کا اپنا ہے. اور انہوں نے گیان چند صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ان کا ہوگا کہ ان کے نان سیریسنیس آ رہی ہے، کہ وہ سنجیدہ لوگ تو وہ نظر نہیں آتے کسی جگہ پہ. اس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں پتہ ہو جائے گا. دیکھیں نا عمران خان صاحب، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں خان صاحب الیکشن کے 1 سال کے بعد جب اگست میں وہاں اسلام آباد میں دھرنا 126 دن کا جب انہوں نے دھرنا دیا تو لوگوں کو وہاں پہ وہ ایک ایسے ٹریک پہ لے کے چلے. دیکھیں لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کو مسائل سے نکالتا ہے، پریشانیوں سے نکالتا ہے، اور ایک ایسا کلیئر کٹ رستہ دیتا ہے جس سے لوگوں کو ایک روشنی نظر آتی ہے، ان کو ایک ویژن ہوتا ہے لیڈرشپ کا. لیکن وہ 126 دن لے کر لوگوں کو بیٹھ گئے وہاں پہ، اور وہاں پہ یہ کہتے رہے برملا اور کہ ہم جائیں گے نہیں، نواز شریف سے استعفیٰ لے کے جائیں گے. بیسیکلی خان صاحب کے ایک دماغ میں ایک ایسی چیز فیڈ ہو گئی ہے کہ انہوں نے نواز شریف سے استعفیٰ لینا ہے. تو اس وقت بھی یہ کہتے میں مروں گا یا استعفیٰ لے کر جاؤں گا، لیکن وہ پھر اس کے بعد وہ جو رزلٹ ہوا وہ آپ کے سامنے رہا. نہیں پھر دیکھیں پھر انہوں نے دوسرا اٹیک کیا، وہاں پہ جا کے کہا کہ میں اب استعفیٰ لوں گا، پورے پاکستان کو بند کروں گا، اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دوں گا، اور اس کے بعد بھی جو بھی ہوا استعفیٰ چاہیے. لیکن یہ اس طرح کے جو بندوں کی لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں. پھر اب پاناما لیکس ان کی یہ خواہش ہے، وہ آخری خواہش ہے ان کی کہ مجھے جلد از جلد وہاں پہ پرائم منسٹر بنا دیا جائے، کہ مجھے اس اقتدار پہ بٹھا دیا جائے جن کی ان کی اپنی ایک سوچ ہے. پیپلز پارٹی کی بھی ہے، وہ کہتے ہیں استعفیٰ دیں. پیپلز پارٹی والے کو دیکھیں نا، یہ بات ابھی گیان چند صاحب نے کہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں استعفیٰ، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ دونوں پارٹیاں 2 صوبوں کے اندر دونوں کی حکومت ہے. دونوں کی پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر حکومت ہے اور پی ٹی آئی کی وہاں پہ کے پی کے دونوں کی. نہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ مانگ رہے ہیں نا، لیکن اب جب وہاں پہ فیصلہ اب سپریم کورٹ نے کر دیا ہے وہاں پہ کہ بھائی انہوں نے جے آئی ٹی بنا دی ہے وہاں پہ، تو یہ فیصلہ کوئی حکومت پاکستان نے تو نہیں کیا، نواز شریف نے تو نہیں کیا. یہ تو وہاں پہ نہیں وہ اسٹیپ ڈاؤن ان کو یہ ان کی خواہش پہ تو نہیں ہو سکتا نا. 22 کروڑ عوام کا نمائندے ہیں میاں نواز شریف صاحب، الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے الیکشن سے جیتا ہے، تو تھوڑا سا انتظار کریں. 2018 کا بھی الیکشن آنے والا ہے. ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں جائیں، صوبوں میں جائیں، جا کر کام کریں، ڈیلیور کریں، لوگوں کو پتہ چلے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ دیکھ لیں نا پورے پاکستان میں کیا حالت تھی 2013 کے الیکشن سے پہلے. دہشت گردی تھی پورے پاکستان کے اندر، پورا پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا. یہاں تک ایون کہ ہمارے سب سے بڑا طاقتور ادارہ جی ایچ کیو پہ حملے ہو رہے تھے، ایئر فورس پہ حملے ہو رہے تھے، نیول بیسز پہ ہمارے حملے ہوئے، ایئرپورٹس پہ حملے ہوئے ہیں. لیکن اس کے بعد 2013 کے بعد آج پاکستان دنیا کا بہترین کنٹری ہے. جو آپ کو پتا پوری دنیا کی مانیٹرنگ ایجنسی جو دیکھ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان فلائی کر رہا ہے، وہ اپنے منزل اور مقصد کی طرف جا رہا ہے. تو یہ لوگ جو لوگ خان صاحب کو تو وہ کہتے ہیں نا جن کو تو خواب میں استعفیٰ نظر آتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں ایک تھوڑی سی بات بتا دوں، سٹنگ پرائم منسٹر پہ اگر جے آئی ٹی ہو جائے، جے آئی ٹی دیکھیں ابھی اگر یہ دیکھیں نا ان کو ابھی یہ بنتا تھا. خان صاحب جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ جے آئی ٹی بنے، وہ انویسٹیگیٹ کر لے جو چیزیں کرنی ہیں. ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، ہماری پارٹی وہاں کھڑی ہوئی ہے، ہماری لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہم ماننے کے لیے ساری چیزیں تیار ہیں. لیکن اب اس کا وہ جے آئی ٹی کا 60 ڈیز کا بھی ان کو صبر نہیں ہو رہا کہ جی ہم چاہ رہے ہیں کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں. نہیں ہو رہا پاکستان تحریک انصاف سے آپ لوگوں نے کہا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ لوگ تسلیم کریں گے چاہے وہ کوئی بھی فیصلہ ہو. یہ دیکھیں جی، یہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کوآپریشن نہیں کی. اصل میں آپ اگر دیکھیں اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن ہے جو پیپلز پارٹی کا ہے. اصل میں یہ ان کو چاہیے تھا فرام دا ڈے 1 جب پاناما لیک آئی تو سخت سے سخت قدم اسمبلی میں اٹھاتے، مگر پی ٹی آئی نے کوآپریٹ کیا. جیسے یہ کہہ رہے تھے، کیا ہوا کہ یہ جو ان کا مکہ آپ دونوں صاحبان کی گفتگو سے آپ اسیس کر سکتی ہیں کہ ایک دونوں کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں. کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی کو کسی نے منع کیا تھا. خان صاحب واز لیڈر ہیں پاکستان میں جو پاکستان کو بچانے کی فکر میں. آپ کے سامنے اگر کرپشن نہیں اس ملک سے ختم ہوگی تو یہ نظام تباہ ہے. آپ سپریم کورٹ دیکھیں جو رولنگ ہوتی رہی ہے، آپ کے جتنے ملک کے ادارے وہ تباہ ہیں. جو اکاؤنٹیبلٹی کا چیئرمین ان دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں.
उन्होंने अदीबिया पेपर्स मिल को कहा कि आप ये खोलेंगे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आप ये जो फाइनल जजमेंट, फाइनल तो नहीं आई मगर अब जो जजमेंट आई है इसमें आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट या जजेस साहिबान ने ये कहा है कि जो नैब के चेयरमैन है वो अपना काम करने में फेल हो चुके हुए। तो ये मुझे बताएं ना, अब तो ये बहुत सारी बातें जब से ज़ाहिर है कि पनामा का केस सामने आया है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लोग भी जान चुके हैं कि क्या आया है फैसला। ये फरमाइएगा ना कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप लोगों की अलायंस हो सकती है इस मसले पर या नहीं हो सकती है? और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि जिसके लिए कहा जाता है कि खान साहब सोलो फ्लाइट लेकर चलते हैं, इसी वजह से शायद वो अपनी वो मंजिल नहीं पा सकते, बिकॉज यू नो you're just standing alone। नहीं, ये तो इन लोगों की राय है ना। देखें, पीपल्स पार्टी 90% जो पीपल्स पार्टी थी वो मोहतरमा की शहादत के बाद वो पीटीआई में आ चुकी हुई है। मेरी बैकग्राउंड भी पीपल्स पार्टी से थी। वो क्यों आए हुए हैं कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स थी वो इन्होंने दफन कर दी हुई है। आप मुक मका की पॉलिटिक्स है कि आप मुल्क बेचो, अपनी जेबें भरो और बाहर जाके रखो। नून लीग वालों के साथ ये है कि उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है और पीपल्स पार्टी वालों ने उनको किया हुआ है। इस निज़ाम के खिलाफ अगर कोई पाकिस्तान को ये करप्शन से बचाने की फिक्र है तो सिर्फ इमरान खान साहब को है। आपके सामने वो कहते हैं जी, धरने से लेकर आप ये पनामा लीग कह रहे हैं कि इस पूरे अरसे में जब से ये चीज़, जब से वो जो बना रहे थे TOR अपोजिशन के साथ, उसके बाद जब खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में 2 नवंबर की कॉल की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि आए हम 84(3) के तहत ये सुनते हैं। आप देख लें पिछले 6 महीनों में पीपल्स पार्टी ने कोई भी फिक्र की है कि पनामा लीक्स में किस किस का नाम है या कौन सी करप्शन थी, या फर्ज करें ये जो मैं चौधरी साहब से पूछता हूँ, चौधरी साहब से ये पूछता हूँ कि चौधरी साहब आप ये देख लें कि आप किसी जगह स्टैंड तो करें ना। पहले असेंबली की बात की आपने कि उनका अपोजिशन लीडर, तो आप तो असेंबली में जाते नहीं थे। हम आपको लेकर आए, हमारी लीडरशिप लेके आए कि आप असेंबली में आए, अपना मुतलका फोरम में आके बात करें। आपने जहाँ पे स्टैंड आपके लीडर ने किया वहाँ पे कभी खड़े हुए हैं? बाद में आज कुछ बात करते, कल कोई बात करते, लेकिन कोई बात तो खड़े तो हों किसी बात पे, किसी पे बात तो करें पक्की। लेकिन उनको मेच्योरिटी के लिए आपसे दरख्वास्त है चौधरी साहब, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, उनसे कहें देखें इंसान अपने घर से चलता है, फिर बाहर चलता है मोहल्ले में, मोहल्ले से फिर अपने शहर में जाता है। तो ये सारे मामलात हैं, उनसे कहें कि मामलात को ज़रा ठीक तरीके से चला के चले। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप बिल्कुल अपनी ज़िद और अपनी अना का गुस्सा जो है वो लोगों के ऊपर उतार रहे। लोगों को आपका 2018 के इलेक्शन अभी आ रहे हैं ना, पता चल जाएगा। अभी लोग अभी इलेक्शन तहलगंग में जो हुआ है तो उसमें तो अवाम ने, लोगों ने तो आप दे दी ना, आपको वोट दिए जो, तो वो आपके सामने रिजल्ट है। कितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, आपको सारे रिजल्ट मिले, लेकिन आप अपने इंतकाम, नवाज शरीफ से आप इस्तीफे का जो आप मुतालबा करते हैं, वो पूरी कौम को इसमें ना डालें। खुदा के लिए कुछ कौम के ऊपर रहम करें। 126 दिन आपने वहाँ इस्लामाबाद में बिठाया लोगों को, फिर आपने डाउन लॉक किया, आप फिर अफरा तफरी फैलाकर, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग कम से कम अपनी टीम को समझाएं तो सही। नहीं, लेकिन ये जो अफरा तफरी, मतलब ये इतनी बड़ी चीज हो गई है पनामा का फैसला, जिसके बाद JIT बन गई है, ये कोई एक छोटी चीज नहीं है। हौसला कर लें, सबर कर लें जी। आप जी ज्ञान साहब, आपके जजेस ने दिया है, कोई हमने तो नहीं दिया ना, कम से कम उसमें तो करें। नहीं, जजेस ने क्या कहा, उन्होंने JIT बना दी ना उनको, 540 सभे पढ़कर फिर कोई जो भी आपने पॉइंट ऑफ व्यू देना है। ये आप देख लें कि अभी ये जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा जा रहा था। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उन्होंने 60 डे दिए ना जी। बस वो कहते हैं 60 दिन का इंतजार करें जी। ज्ञानचंद साहब, यू वर एडिंग समथिंग। वो तो कम से कम कर लें। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हो रहा है, जैसे PTI वाले कह रहे हैं कि वो एक पीपल्स पार्टी पे इल्जामात लगा रहे हैं। मैंने तो ये बात सीधी कर दी थी कि भाई उनके ही एटीट्यूड की वजह से कोई ग्राउंड अपोजिशन का अलायंस नहीं बन सका। अभी भी अगर वो होश के नाखून नहीं लेंगे तो उसका फायदा नवाज शरीफ को ही होगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब इतने फंसे हुए हैं, एक तरफ से तो कोर्ट ने उनको झूठा साबित कर दिया है, उन्होंने चोर साबित कर दिया है। दूसरी तरफ ये जो कह रहे हैं कि हम डिलीवर कर रहे हैं उस पे GT रोड पे, आप प्रोविंसेस को उनके अपने राइट्स नहीं दे रहे हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी का जो सीने पे हाथ लगा कर कहते हैं कि मेरा लोग रोडों पे हैं। गैस के जो गाड़ी के दौर में मुआहदे उन पे आप अमल नहीं कर सके। गैस की लोड इश्यू ज्ञानचंद साहब, we'll have to dial you again, क्योंकि आपकी आवाज जो है ना वो बहुत कट रही है आपकी आवाज। ज्ञानचंद साहब को मैं थोड़ा सा बता दूं उनको जरा गौर से। जरा ज्ञानचंद साहब, आप सिंध से आपका तल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी यहाँ कराची में सिंध में रहते हैं।
सिंध की सूरत हाल यहाँ पे बचा बचा जानता है, कराची की सूरत हाल बड़े अच्छे तरीके से जानता है। आपको देखा होगा कि एक मेगा प्रोजेक्ट तो आप बता दें सिंध के अंदर 9 साल हुकूमत के अंदर 5 साल मरकजी हुकूमत में आप एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें कि आपने ये किया है, कोई एक काम बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कराची के अंदर 7 बड़े मेगा प्रोजेक्ट दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 7 बड़े मेगा प्रोजेक्ट कराची से हैदराबाद तक का मोटरवे कंप्लीट होने को जा रहा है। उसके अलावा ग्रीन बस 26 किलोमीटर लंबा यहाँ से सरजानी से लेके कायदे-ए-आज़म मज़ार से लेके टावर से लेके ये 11-26 वो दूसरा बता दूं मैं आपको। फिर उसके बाद लियारी एक्सप्रेस वे जो सालों से रुका हुआ था सारा अरबों रुपए वहां से दिए कि 4 का मंसूबा पानी का दिया है उसमें। उसके बाद कैनम में 2 बड़े प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट के लगाए, तीसरा बिन कासम पे 1300 का लगाया है वहां पे, और सर्कुलर रेलवे हमने सीपैक में डाल दिया। ये चीजें इन्होंने पीपल्स पार्टी ने तो नहीं दी उसमें से, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता तो देना किसी को। डालने के लिए तो खुद इन्होंने गुजारिश की तो लेकिन मरकजी हुकूमत थी, हमने डाला ना, पहले भी तो थी। अभी कोई बता देना, पूछे इनसे कि एक मेगा प्रोजेक्ट सिंध में इन्होंने लगाया है, कोई मुझे बता दे। पूरी कौम सुन रही है कराची की सूरत हाल के 7 मेगा प्रोजेक्ट जो है वो ये बड़े मैंने बताया ना इनको, बताया मुझे वफाक ने लगाए हैं, आप लोगों ने तो एक प्रोजेक्ट सिंध को नहीं कोई बता दे 9 साल हुकूमत में बता दे। हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे बेनजीर साहबा ने 1993 की गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट कोल का शुरू किया था जो नवाज शरीफ ने 93 बड़ी दूर हो गई भाईजान, 93 आज 24 साल हो गए। साल पहले प्रोजेक्ट शुरू किए थे उनको बंद कर दिया, जो बाद में वही शुरू किए। चलो वो पत्थर पार का मैंने थर का तो नहीं कहा, कोल का कहा नहीं, वो भी डाल दे उसमें से। अच्छा नहीं, वो तो कह रहे हैं ना 2008 से लेके अब तक के अपने प्रोजेक्ट्स कोई एक प्रोजेक्ट बता दे, कोई लोगों को सिंध की आवाम को बताएं, कराची के लोगों को बता दें। इन्होंने तो नारा लगाया था कि हम लोड शेडिंग खत्म करके इंशाल्लाह 18 से पहले खत्म करेंगे इंशाल्लाह। अभी भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 18 से पहले खत्म करेंगे। ज्ञान चंद साहब मैं आपको बता दूं, देखिए सियासत अपनी जगह पे, लोगों की खिदमत अपनी जगह पे, हमें काम करना चाहिए। अच्छा लेकिन खिदमत क्या आपने खिदमत करनी है? ये आप कराची को देख लेना, कराची पूरा कचरे का ढेर बना हुआ है। कराची में क्या हालत हुई है कराची को देखें, और सिंध में देखे क्या हाल गई है। प्रोटेस्ट इनका हक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, करें उसके लिए। पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पे जब जीआईटी बनती है, जीआईटी क्रिमिनल्स भी बनाई जाती है, तो क्या मॉरली नहीं समझते? अच्छा चलिए आप ये बातें नहीं, ये देखिए बात ऐसा नहीं, मुझे एक बात बता दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जीआईटी उनके बनाई है कि जो चीजें चाहती हैं, देखो उनकी रिक्वायरमेंट है, आप इन्वेस्टिगेट कर लें। जो चीजों पे हम भागने के लिए थे, हम तो नहीं भाग रहे। और ये इन्वेस्टिगेशन एहतसाब जो है एक जमहूरी दौर में, सुने मेरी बात पूरी बता दूं कि जमहूरी दौर के अंदर देखें प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब होता है, अवाम कहती है। हमने पहली दफा पाकिस्तान में हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो और उसका पूरी खानदान का 40 साल से 70 साल का एहतसाब उनका हो रहा, तो हम तो दे रहे हैं ना सारी चीजों का हिसाब। बाकी लोगों को भी तो है ना, पनामा लीक्स में कितने लोगों के नाम है, 400 लोगों के नाम है पाकिस्तानियों के, और 250 ऑफशोर कंपनीज हैं। इनकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम है बीच में। सुप्रीम कोर्ट तस्लीम नहीं करती, आपने क्या हिसाब देना है? आप तो ये भी मनी ट्रेल का भी हिसाब नहीं दे चुके। हम सारे हिसाब देंगे इंशाल्लाह, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा तो हमारी जिम्मेदारी है, हम देंगे। ये पनामा लीक्स में जब इनके लोगों के नाम देंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे रहे हैं, जीआईटी को देंगे, उनको भी देंगे, देंगे ना, हमारी जिम्मेदारी है। खड़ा होगा तब के देंगे भाई, ये हमारी जिम्मेदारी, हम देंगे जवाब इंशाल्लाह। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेने दीजिए, जब ब्रेक से वापस आएंगे ये जीआईटी में तो जो कुछ होगा अभी वो उसकी प्रोग्रेस कहां तक पहुंची ये भी पूछ लेते हैं ना, कि क्योंकि उसके नाम भी सामने आने हैं, सो दैट यू नो इट कैन स्टार्ट वर्किंग। लेकिन दूसरी तरफ डॉन लीक्स का मामला भी सामने आ रहा है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि शायद उन तमाम लोगों को जिन्होंने एक्चुअली की थी उनको तो सेव कर लिया गया है और गलत नाम को स्केपगोट बना दिया जाएगा। एक छोटी सी कॉल ले लेती हूँ पहले और उसके बाद एक ब्रेक लेती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या हाल है? जी जी फरमाइएगा, कौन सा बात करें? जीशान तनोली बात कर रहा हूँ कराची से। जी कहिए। जी मैं कहना चाह रहा था कि कराची के हालात देखें, कचरा देखें, पीपल्स पार्टी, इसमें हम जिम्मेदार किसको ठहराएं? अच्छा जी। और मियां जो खान साहब हैं वो इस्तीफा किस चीज का मांग रहे हैं? खान साहब किस चीज का इस्तीफा मांग रहे हैं? जी, खान किस चीज का इस्तीफा मांग रहे हैं? मियां साहब ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया पाकिस्तान को, इस चीज का, कराची में अमन दिया, इस चीज का। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं 34300960 पर कॉल करके। वी टेक अ ब्रेक, व्हेन वी कम बैक वी डिस्कस अबाउट डॉन लीक्स।
वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर तो रहे हैं दोनों एहतजाज, लेकिन क्या वो बात सही है कि ये बी टीम है पीपल्स पार्टी और एक हद तक लेकर जाएंगे अपने प्रोटेस्ट को और उसके बाद वो हद वहाँ होगी जहाँ पर वो ये कहेंगे कि ये एक तरह से ये तयशुदा बात है कि सिस्टम को फिर नुकसान ना पहुँचे, ये कहकर शायद रिट्रीट कर जाए। क्या ऐसा ही होगा ज्ञानचंद साहब? ये जो प्रोटेस्ट आप लोगों की है कि हम मुल्क गिर करेंगे और वजीर आजम से इस्तीफा लेकर रहेंगे, किस हद तक लेकर जाएंगे आप इस प्रोटेस्ट को? हम पर इल्जाम ही सही, लेकिन पीटीआई तो पे आती है बाद में, वो किसी उंगली अगर नहीं सकती है तो बाद में असेंबली में आ जाती है, रिजाइन करके असेंबली में आ जाती है, सैलरीज भी ले सकती है। तो पीटीआई के इल्जाम को बदतमीजी का वो सेवा बन चुका है कि वो इल्जाम लगते रहे, बदतमीजी करते रहे। उसके बदले में नवाज शरीफ ने भी अपना बदतमीजियों का एक वो एतजाज हसन कहते हैं कि गाली गलोच ब्रिगेड, तो दोनों ने गाली गलोच ब्रिगेड जो है बना के रखी है। पाकिस्तान अभी अफोर्ड नहीं कर सकता है किसी आमरत को। पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता रहे, लेकिन उसकी कीमत ये ना हो कि नवाज शरीफ पूरा पैसा जो है कोई लंदन में शिफ्ट कर दे, कोई कतर में शिफ्ट कर दे। जब इन पीटीआई वालों ने ये अच्छा काम किया कि उस पे पानामा लीक्स पे एहतजाज किया, हम कहते हैं कि अच्छा काम किया, लेकिन उनकी सीरियसनेस ये थी कि उनके लीगल साइड्स को, वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे लेकिन उसको लॉ को नहीं पढ़ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात क्या है। इसलिए हम कहते हैं कि सीरियस नहीं है। ख्याल आया सुप्रीम कोर्ट जाना, चले गए, ये पता नहीं है कि उसके सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में वो क्या क्या कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ये फरमाइएगा तो ना हम समझते हैं कि आप दूसरी जमातों से भी राब्ते में हैं, और जैसे एएनपी ने भी आज कहा है कि वो किसी सूरत पनामा केस के ऊपर कोई पीपल्स पार्टी का भी साथ नहीं देंगे और कोई ऑपोजिशन का या अलायंस का कोई हिस्सा नहीं बनने जा रहा। सो टिल व्हाट एक्सटेंट आर यू गोइंग? एएनपी एक पार्टी है, हमारी इत्तेहादी पार्टी है। हमने गो नवाज गो का नारा लगाया है और नवाज शरीफ को गवर्नमेंट से अलग करके दिखाएंगे। ये इमरान खान को भी पता चलेगा, सारी कौम को पता चलेगा कि सियासत कैसे होती है और किसको आउट कैसे किया जा सकता है। ये जरदारी साहब ने ऐलान किया और हम करके दिखाएंगे। हमने मुशर्रफ को भी रास्ता दिखाया था। और ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछ लेती हूँ बिकॉज वक्त कम है हमारे पास अपने इस आखिरी मरहले में, इसलिए मैं पूछना चाहूंगी, ये बताइएगा कि आप लोग किस हद तक इसे लेकर जाएंगे और क्या आपके लीडर राब्ते में हैं, दूसरी पार्टीज को ऑन बोर्ड लेंगे या नहीं लेंगे? अब मुझे थोड़ा सा वक्त देंगी, आपको आपके सामने मैं 1 वर्सेस 2 हूँ। देखें, ये जो मेरे नून लीग के दोस्त कह रहे हैं कि कह रहे थे अर्लियर कि बड़ी फख्र के साथ कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक हिस्टोरिकल काम करने जा रहे हैं कि वो एक ये जो JIT बनी है उसके सामने पेश होंगे। आप ये जानते हैं कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये क्रिमिनल है। लेकिन ये जो साहब आप फिक्र और क्या ना करें, ये हम जो न्यूक्लियर, जो हमारा मुल्क न्यूक्लियर है उसका वज़ीर आज़म ऐसी चीज़ों में गुजरे 1 साल हो गया पैनामा लीक्स को इश्यू बने हुए और दुनिया में आपके सामने लोगों ने साइड में हो गए हुए। ये आज तक ये नहीं बता सके कि लंदन में फ्लैट्स कहाँ से पैसे कहाँ पे, लंदन में जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है वो सारी ट्रांजैक्शन वकीलों के थ्रू होती है, वो कोई चीज़ आप कैश नहीं दे सकते। एक सिंपल चीज़ थी कि वो जो ट्रांजैक्शन 1993 की हुई है उसकी कॉपी इनको फॉरवर्ड कर देते, या ये नीलसन और नेल्सन जो कंपनियां हैं दो जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर जिनका इल्ज़ाम है, सिंपल चीज़ है वो कहाँ पर कैसे रजिस्टर्ड हुई है वो कर, मगर वो क्यों नहीं दे रहे कि इन सब के पीछे वो हिडन वेल्थ है जो पाकिस्तान के लोगों को बिलोंग करती है और लूट के चले गए हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने जैसे 5 साल ने अभी कुछ ही देर पहले तो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने तो मरियम नवाज साहिबा को क्लियर कर दिया है, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है और जबरदस्ती पीटीआई उनको ड्रैग करती है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ट्रेल मांग रहा है कि जो जद्दा मिल के पैसे कैसे गए वहां पे कतर में और कतर के पैसे कैसे गए वहां पे, और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि 1993 में ये जब फ्लैट खरीदे गए तो पैसे कहां से आए, और जो ऑफ शोर रजिस्टर्ड है नीलसन और नेल्सन वो किसकी मलकियत है या किसके नाम पे, तो वो ये जितनी भी जजमेंट है ये क्या जाहिर कर रही है कि चौधरी साहब ये फरमाइएगा ना, मैंने पूछा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक लेकर जाएगी अपने इस एहतजाज को जो आज भी खान साहब ने कहा है कि गो नवाज गो। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं होता, इस मुल्क के अदारे अपने आप को तो ठीक कर लें पहले, ये जदोजहद करती रहेगी। आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 के इलेक्शन में आई
اور اس نے الیکشن جیتا, صوبے میں حکومت بنائی, اور اس کے بعد اس کی تو یہ 4 آخری حد ڈیمانڈ تک لے کر جائیں گے, آخری حد تک لے کر آخری حد تک جائیں گے. اچھا, یہ ڈان لیکس کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیجیے گا کہ آج جو یہ پہلے ان کا جواب دوں. یہ رپورٹ کب آ رہی ہے؟ میں پہلے یہ ان کا 20 جواب کروڑ دے دوں. پاکستان کے پاکستانیوں کا معاملہ ہے. میں ان کے جواب دے دوں چودھری صاحب کا. پہلے تو یہ ہے کہ پہلے آپ پاکستان کو ٹھیک کرنے کی بہت بڑی باتیں ہیں, پہلے اپنا خان صاحب سے کہیں اپنا گھر ٹھیک کر لیں. یہ تو پرسنل, میں ایک بات کرتا ہوں, اپنے آپ کو اپنے صوبے کو ٹھیک کر لیں, جو ان کی ذمہ داری ہے. پہلے ٹھیک کریں گے تو پھر دوسروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ قوم کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ پہلے اپنی پارٹی کو ٹھیک کریں, جو آپ نے جو کچھ کر رہے ہیں. ڈان لیکس یہ بتائیے گا صبح سے جو ذرائع کی اطلاع چل رہی تھی, میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, وہ دیکھیں وہ ہماری لیڈرشپ نے, ہمارے وہاں پہ وزیر داخلہ صاحب انہوں نے بھی پہلے کہا ہے کہ انشاءاللہ یہ اس پہ کام ہو رہا ہے, ورکنگ ہو رہا ہے, اس کو جب بھی ہوگا تو جلد آ جائے گی اس کی رپورٹ. لیکن ابھی یہ تو نہیں کہ ہم لوگوں کی جس طرح سے یہ ہمارے پی ٹی آئی والے ہمارے بھائی میں کہتے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر سے کہتے ہیں استعفیٰ دے دیں, اور یہ ابھی کہتے ہیں کہ ڈان لیکس کی رپورٹ بھی ابھی لے آئیں. تو ان کی خواہشات پہ لوگوں کی باتوں پہ تو کام نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک ہمارے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ادارے کام کر رہے ہیں, وہ سسٹم کے ساتھ ساری چیزیں ہوں گی, اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ سارے آپ کے سامنے چودھری صاحب ایک پوری کمیشن بنی ہے جس کی رپورٹ سامنے آئے گی ڈان لیکس کی. لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اصلی لوگوں کو سیو کر دیا جائے گا؟ ابھی رپورٹ تو سامنے اصلی لوگ آنے دیں, ان کو پہلے فکر پڑی نا. ان کو تو فکر یہ ہے کہ کہیں کوئی رستہ کو مل جائے. یہ رستہ ان کو ملے گا نہیں. ابھی 18 میں بھی الیکشن آئے گا تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہماری جو لڑائی ہے وہ پاکستان میں ریل ڈیموکریسی کے لیے ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ مکہ کی سیاست کر کے سارے ادارے اپنی جیب میں سے چلائیں, اور وہ سارے کے سارے جو بھی ان کی چیزیں وہ اپنی جیب میں ڈالیں اور ملک پہ بوجھ بنے. آپ کے سامنے یہ ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ایک فری اینڈ پارشل سسٹم ہو جس کے تحت الیکشن, اور جو بھی جیتے, جو لوگ جس کو بھی ووٹ دے دیں وہ حقیقت میں پاکستان پہ گورننس کرنے کا حقدار ہے. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ دیکھ لیں کہ 5 سال انہوں نے ان کے نکلوائے, اور اب نون لیگ کے 5 سال زرداری صاحب نکلوا رہے ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے. ہمارے جتنے مہمان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پیپلز پارٹی, ہمارے دن نہیں نکلوا رہی, وہ آپ لوگوں کے نکلوا رہے ہیں, ہم مل کے بھی کرتے رہیں. سامنے آئے گی, دیکھنا ہے پاکستان تحریک انصاف اس پہ کس طرح سے ریاکٹ کرتی ہے. ہاویور ابھی بھی جیسے خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ وہ اپنی گرینڈ الائنس کے اندر زرداری صاحب کو شامل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی کرپٹ ہیں. انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے, اور دوسری طرف یہ الزام بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک دوسرے کو سپیس دے رہے ہیں. اٹس ناٹ دا ریئل پروٹیسٹ دیٹ پاکستان پیپلز پارٹی از ڈوئنگ. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے. بہرحال آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اپوزیشن نے جو 2 ہتھیار اپنے اٹھائے ہوئے ہیں, ایک پاناما اور ایک ڈان لیکس, وہ کس حد تک جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.